PMGSY प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है या देही सड़क का जो स्कीम है उसके तहत होने वाले जो काम है या पेशरफ्त है उसका भी ज़रा जायज़ा लेते हैं और कुछ डायरेक्शंस भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं। लेकिन आज के वक्त में जब हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं तो PMGSY के तहत इस बार भी अभी 47 ऐसे पुल हैं और 900 किलोमीटर सड़कें हैं जिनका मुकम्मल किया जाना अभी बाकी है। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने जब बहुत सारी शिकायतें कई एक इलाकों से मौसूल हुई कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता ही नहीं, सड़क का काम शुरू कर दिया जाता है, तो हुकूमत ने मुतलका महकमे को जब काम शुरू किया जाए उससे पहले एक तो तकनीकी और दूसरा जो इंतज़ामी मंजूरी है उसको लाजमी करार दे दिया है। कहीं पर भी आप ब्लैक टॉपिंग का काम वो तो बाद में होता है, लेकिन अर्थ कटिंग का जो पर्टिकुलरली काम होता है जिसमें बीच में फॉरेस्ट लैंड आ जाती है, बीच में आप बाकी महकमों की कहीं ज़मीन है वो अगर आ जाए तो इसलिए उन महकमों से रजू करना और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सबसे पहले होना, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और एक साल के दौरान PMGSY के तहत क्या खोया क्या पाया जम्मू कश्मीर ने, कुछ फिगर्स भी हैं। हिलाल हंजूरी के पास चलेंगे, कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो PMGSY के तहत मुतअद्दिद पुल हैं और 900 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें हैं, ये अभी तक मुकम्मल होना बाकी है। क्या इनकी कोई डेडलाइन फिक्स थी या नेक्स्ट कोई डेडलाइन फिक्स की गई है, मुकम्मल कब होंगी? देखिए आसिफ, ये साल भर का प्लान होता है और साल भर में आपने क्या कुछ करना है और कितना प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत आपको जो 2 फेजेस इन्होंने दिए थे, इन 2 फेज के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं और इसमें किस काम में कितना पेशरफ्त हुआ है, और इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हुए ही नहीं हैं। और इसमें लगभग अभी तक ये बताया जा रहा है कि 47 ऐसे पुल और 900 किलोमीटर की जो सड़क की मसाफत है जिससे ब्लैक टॉपिंग करनी थी, जिसे बनाना था, वो नहीं बना पाए। और इस हवाले से 65 पुलों के मुकाबले में सिर्फ 47 का काम अभी नहीं हुआ है और लगभग 59 सड़कों के प्रोजेक्टों की तामीर के लिए 453 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारे काम जो है 50% के आसपास जो काम है वो नहीं हो पाया है। और इस तरह से मरकजी दिही वजारत दिही तरक्की के साथ होने वाली पिछली मीटिंग के मिनट्स जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर उनकी जानिब से जो मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने जो अहवाल दिया कि उसमें चीफ इंजीनियर 2 वो भी इसमें शामिल रहे थे, तो उन्होंने जो उजरात वहां पर पेश किए वो इस तरह के किए कि ये सड़क प्रोजेक्ट इस वजह से नहीं हुए कि इसके 2-3 रीजन रहे। एक रीजन ये कि जिन सड़कों को अस्तर नौ तामीर करना है या नए सिरे से बनाना है तो उनके लिए जो अर्थ कटिंग का सिलसिला है उसकी जो NOCs है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी को देना है, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, तो वहां से जब वो गुजरती हैं तो उसके लिए उनका अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। तो जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिलता है तो उस वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो है इनको दरदस्त नहीं लिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो फंड्स की कमी रही है, तो फंड्स की कमी की वजह से भी चाहे पुल बनाने हो, ब्लैक टॉपिंग करनी हो या बाकी जो मटेरियल उसमें डालना होता है उसमें थोड़ा सा ताखीर हुआ है। नतीजा ये है कि जिस निस्बत से या जिस मकसद से यह प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना का फेज 1 और फेज 2 था, दोनों में काम जो है वो थोड़े अधूरे रहे हैं, जिसकी वजह से ये सड़कें नहीं बन पाई हैं। कुल मिलाकर जो इनके लिए 453 करोड़ रुपए का खर्चा रखा गया था, हालांकि 200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो चुका है, लेकिन बाकी मंदा रकूमात जो है, चाहे वो रकूमात की अदम अदायगी या NOCs न मिलने की वजह से ये रकूमात न खर्च हो सके और न ही जमीनी स्तर पर इस पर काम हो सका। फिलहाल और ये जो जब ग्राउंड जीरो पर हम देखते हैं तो इसका नतीजा क्या निकला, क्योंकि मुझे याद है कि एक वक्त में जब अवामी सरकारें हुआ करती थी तो चाडूरा में एक मामूली सा ब्रिज जो है उसका 2 बार इफ्ताह हुआ। एक बार वजीर मामलिकत जावेद मुस्तफा मीर साहब आए, उस वक्त के काबीना वजीर गुलचरण सिंह चाड़क आए और ये भी एक कंफ्यूजन था कि 2 वजीरों को अलग अलग से उसका इफ्ताह करने की नौबत क्यों थी। ये तामीर और तरक्की का रेस था। लेकिन जब आप इतने सारे पुल नहीं बना सके और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत या प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी स्कीमों के तहत जब आप देही इलाकों में ग्रामीण सड़कें बनाने के में नाकाम हो चुके हैं, इसका कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पे इसका असर तो सियासी तौर पर बहुत ज्यादा हुक्मरान जमात पे पड़ेगा। देखिए 2 चीजें हैं तजुम्मुल। एक तो ये कि जो साबिका सरकारें हैं इसमें कोई शक नहीं है कि 2 बार ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका 2 या 3 बार भी इनॉग्रेशन हुआ है और एक पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस रहता था उस चीज के लिए कि कौन किसका फायदा उठाना चाहता था। एक पहलू उसका ये भी था। दूसरा ये कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो मरकजी मामलत वाली स्कीमें हैं,
ہمیشہ ان کی عمل آوری میں رکاوٹیں دیکھی ہیں، چاہے پاپولر گورنمنٹ یہاں پر رہی ہیں یا لیفٹنٹ گورنر کا جو شاسن ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے. ہر وقت اس طرح کی جو تعمیراتی سرگرمیاں ہیں اس میں ڈیلے جو ہے ہمیشہ دیکھا گیا ہے. ہاں اب ایک چیز ہے کہ کبھی کوئی فیز ایسا آتا ہے کہ جس میں زیادہ ڈیلے رہتا ہے، جس میں رکومات کی واگزاری نہیں ہو پاتی ہے، جس میں جو کام کا ایگزیکیوشن ہے وہ رک جاتا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ وجوہات ہوتے ہیں، اور آج جو وجوہات ہیں وہ یہی بتائے گئے کہ رکومات کم تھے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ این او سیز نہیں مل رہی ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. جب کنسرن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے این او سی نہیں ملے گی، اپروول نہیں ملے گا، تو دوسرا ڈپارٹمنٹ کوئی بھی کام وہاں سے کرنے سے قاصر ہی رہتا ہے، اور ایک رول بھی ہے کہ وہ وہاں پر کوئی کام نہ کرے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہمیشہ نہیں کر پاتا. بہت بہت شکریہ میر ہلال ہاجوری اپنی رہائش گاہ سے ٹیلی فون کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ جڑنے کے. ناظرین، یہ انتہائی اہم خبر آپ تک ہم لا رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا جال بچھانے کے لیے نہ صرف مرکز کی طرف سے فراغ دلانا امداد، بلکہ جموں کشمیر سرکار کی طرف سے لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کے جو اس وقت نئی دلی میں موجود ہیں، اور تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان پہ ان کی نظر ہے، اور شفافیت لانے کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ کام کر کے بھی دکھانا ہوگا. کیونکہ ماضی کی حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوڑ سی لگی رہتی تھی، ایک ریس سی لگی ہوتی تھی. حالانکہ سلیکٹو اپروچ بھی کئی جگہوں پہ تھا. میں نے جب آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو پرائم منسٹر کے تحت جو اسکیمیں آتی ہے، جو گرامین سڑکیں ہیں اور جو دور دراز علاقوں میں آپ کو سڑک رابطہ بحال کرنا ہے، مجھے یاد ہے کہ جو ڈی پی آرز بنے تھے، چاہے وہ پچھلے حکومتوں میں بنائے تھے یا نئی حکومتوں نے تعمیر کیے تھے، اس کے بعد جو ڈی پی آرز بنے تھے اس کا امپلیمنٹیشن آپ کو کچھ اندازہ اس طرح سے لگے گا کہ بیشتر پل جو ہیں جنہیں بننا چاہیے تھا ان کی تعداد 47 ہے، اور 900 کلومیٹر روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا جموں کشمیر میں تقریباً 1000 کلومیٹر کے آس پاس. جب شری نگر سے دلی کی دوری آپ طے کرتے ہیں تو وہ بھی 900 کلومیٹر ہے. یعنی اتنی ہی دوری جو ہے اس میں آپ نے پی ایم جی ایس وائی کے تحت آپ نے پروجیکٹ ہاتھ میں لینے تھے اور ان پروجیکٹوں کو مکمل کرنا تھا. انٹرنیٹ کی کوئی پریشانی نہیں، اور اس سال جو ہے صحت بھی ٹھیک رہی، کووڈ 19 کے پرچھائیاں ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ کام نہیں ہو پائے. آنے والے وقت میں جو ہے ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ 900 کلومیٹر کی مسافت آپ نے روڈز بلیک ٹاپنگ یا میکڈمائز کرنے تھے، نہیں کیے. آپ نے 50 کے قریب پل تعمیر کرنے تھے، نہیں کیے. سدبھاونا کے تحت آرمی کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ آپ نے جن پلوں کو اوپری علاقوں میں تعمیر کرنا تھا وہ کیوں نہیں بن پائے. لیکن یہ تعمیر و ترقی کا نقشہ جو ہے اس میں بہت سارا پیسہ جو ہے وہ واپس چلا جائے گا، لیپس ہو جائے گا. لیکن مواصلاتی کمپنیوں کو دور دراز علاقوں تک گریز میں ٹاور نصب کرنے تک، اس کے بعد اوپری علاقوں میں، چناب کے اوپری علاقوں میں یا شپیان کے اوپری علاقوں میں جب آپ نے روڈ کٹانے کے لیے پرمیشن تک دے دیے، انہوں نے اپنا وہ کام مکمل کیا. ہمارے پی ایم جی ایس وائی کے تحت یہ پروجیکٹ ادھورے سے نامکمل کیسے رہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ آنے والے وقت میں جو ہے ضرور حکمرانوں سے پوچھا جائے گا.